So taki kami na Ibrahimic Family House. Después, serao daw. Sabi kita porque pensaba kami chenemisa at 7 o'clock. Pwede sa Taranta kami anda. Yan taxi pa kami. Otherwise, pwede man kami man bus. Chene kasi kami turista liga. So, ili ba kami kung nalipasya. Aki kayo pa man sa Eliki anda. Oh. Después, yabaha kami na taxi. Yanda ka naman el police. Si Jinky Benchene gat miedo kay andal police. Yanda lang gali ka naman abla kay... Hindi daw gali pwede alya kay Serao daw el Ibrahimic. So yamanda ka naman bira para na kami, no? So taki kami ta kami na, oh. Ang gani. Pakilaya man anda na miss ang sina man litsura o por eso ya será la iglesia. Bonito hat o mga pa. Oo. Sino man kita papel? Donde lang el pulis. Takyata man el pulis na unlaw o. Mirar el mama tasudar man na diretso camina. Ya. Hello, manada kat prutak kalamansi. Diba El Sudor? Tantulog at El Sudor. Na. Diritiga daw mga manteka. Bueno yan ang may obra. Assalamualaikum. Oh, takya tamen po. Aligo kong pasa-pasa. Cheneli oh. Sa talye di among turista. Once in a blue moon lang kasi si Jinky pumupunta dito sa amin sa Abu Dhabi. Kaya pagka nandito siya, we make sure na ipapasyal namin siya sa place na hindi pa siya nakapunta, hindi pa siya pumunta. Tapos pumupunta yan siya dito sa amin, hindi yan nagdadala ng damit. Kaya ganyan. So ito, our reasons to be here is magsisimba sana kami. Tapos pagdating doon sa simbahan, sarado daw, sabi ng police. Talugra ka si Jinky man posting kay siya niya ay photographer, siya niya pa videographer. Oy.
five. 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 Asa bukil akal yan sinya na kalo showtime. Oo, sige. 1, 2, 3. 1, 2. Siguro, siguro, kopyoso yan agad. Kopyoso. Ay, pwede kita ang naman mo birth kami, no? Ay, pamuntang. Pwede bisa kita. Anemi. Hindi na nito pwede ko rin. Hindi na nito pwede ko rin na pesa this. Rather very heavy. I will push. Sorry, here. Speed limit only 10. Ah, okay. We're thinking we are heavy. Eh, bonito ang sinatamong tao presko. No, ang sina kita taong talya akar unay pa ni Abri akar gugengham. Kusa kilili? Gugengunggeng. What name? Gugenam. Sa? When will open? I think 2028. Ah. Maybe I die already that time. Osas garden, we have agriculture area here. So we can explore also through that? Yeah. Ah. Ah, then they have this one Sugar cane. sugar cane. Chili, tomato, something like that. Where? So but we cannot pick. Not big. Mana dapat kanila ako. Oh. Sugar cane. Kusa sa kuno atong talama? Tubo. 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 That's yeah. It's have also. Then who harvest that one? No one take it. Then only become carbon in there? Yeah. Then not good na. It should be harvest and give to someone else. Okay, let me know, okay, brother. When you will harvest, you will let us know. We will come and take. Here, desert garden, we have animal statue also here. Oh my Ah, so we can take pictures also here. Like you are our tour guide, yeah? Wherever we will pass, you will tell what is this location here. Mashallah. Hindi na kita mag-picture lang. But so much nice. If we will go down and take picture, you will not wait for us, yeah? I will wait. Brother, from where? Wait, man, wait, Dawli. Your company, DLI and Direct. Company. Which company? TVC, under the AFM here. But now that we all are going, Oh, tama, picture, ala, oh. there This is the Mazar Garden. here, San Gesal. Ah. But why I cannot see my sister? Yeah. I am searching for my sister, I cannot see. You know who's not pleased. Huh? No. And this, what is this too? Pregnant dog. Arabian dog. Falcon. Na-inspira daw limang picture daw li. Kata, kabar-inspira daw li. Mayroon, agya ka man picture na agwa. Ano, ako ka mag-ignorante li Garden, agwa. Crystal Garden. Here you can see the city view also there. And Atulapus meeting is there. Wow! Iba po, and then, diba? Ato kita anya, kita ko na anda. Oh, pero este akin may bonito kaliki oh. Global meeting also. Here's the arranging Wow! Very nice place. You know, this is our first time here. Last, there is a free entrance for the museum, right? Yeah, pretty. So I was planning to visit Louvre, but I didn't make it because it's too hot and I'm alone. Wow! Ah, you will wait us, yeah? Yeah. Okay, no problem. Now you know my puwet all wet na. It's very humid, brother. Hindi okay lang, say kay kumo kwanle. Kumo ko sa sunset. Okay, look at the camera. 3, 2, 1. 1, 2, 3, smile. So what's in? 1, 2, 3. Then they out. Yung picture niya. Devotion. Kita mo siya. Ah, sige ako. Mama. Take
Guggenheim. Yakil jing o may pakilabri. Bonito tamen kel. Pwede pa lang? Mm. Timing ka, pwede kita. SOL Kwan, SL Louvre. Louvre? Oo. Diyan entrance? 75 sa ali. El museum también. Aquel, sa museum sa aquí todo, ese museum, aquel museum, ese museum también. Kasi mga designated area, mga... Cada uno museum, como tiene le uno, como por ejemplo el History Museum. Todo lang ka mga animal como zoo ele de antes mga kwan. Hala, tiene man kwan o chopper ko sa talamaan sina o helicopter. Ah. See, they have water station for free. No, he will take for us. Kabo para di ako to, maya bo, kabarkar kabo. Free water station. So now it's already good. Okay. Uday baka tudor ko pyo sa de buko ng kepet. Tobacco. Yeah. Kaya sa datong forma. Pasya-pasya kita dato kita mga turista ka deverasan. Kapari anda naman kita man munta-munta. Pitit. Ah, baby, a I have a baby. guest not allowed to speak outside. Huh? I have a guest not allowed to speak outside. That's why I'm... Kusa daw? Nang get you intindi. Iguyan ho on boy, intindi po? Kusa diabla. Hindi ka naman pwede ma-entertain kay China daw di Ah, okay. Oh, bonito ki oh. Wow. Kita man irata mong picture. Oh. Anya uman picture sa puno ko. Diyan kisulit ya de po off. Pwede ba mira apuera na akil o nahawla. Flame tree. Okay, oh. Flame tree ken ere. Kabar si man picture bo sa kunele. Man upload bo na Instagram. Kabar man tag bo flame tree season. Pone bo hashtag. Kabar el price first price 15,000, 10,000, 5,000. Dirhams? Oo. Lay pa ka ni season ka, lay pa ka ni Season niya. Ali kita man picture o ese o bonito sa ali adentro. Man picture. Pero hindi gani pa gani SEO. SEO. Bloom. Na por eso donde gane chene bloom, man picture bo ali ka amo po man. Brother, it's okay. Okay. Aquí man el last station. If you only care inside motor, the bus is the main entrance. Yeah. Welcome. Thank you, ma'am. Ala, alegre kat liya naman ko nila, ma'am. Mira po, alegre kat liya, ma'am, ko nila lang, ma'am. Thank you so much! Uy, puso ba ako? Di mo yung Kung kabar alya kita ang picture, ba ni Akian eh, tao? Pwede ba di anda pa dentro? Kiri-kiri ka namuha mo. Eh, si ba, you gonna na boost and see dito kasi bahala ka mo lis. Ang picture ba day? Ah, dentro? Ano ta entra? Aki, oh. Telpon, porke po hindi ta agara? Kaban may mabusin ni sound. Chini ba pang call yun? Lama daw binabihaw na. Ha, abud. May maran. Mama şu, eş mushkil, şu mushkil. Abla era mo mama ana mafi load. Cave sawi call. Yan, 3, 1. Nung view ka sila. Oh, alya po jinki. Natural History Museum.
Yeah. Pwede ba kita sa bahay? Pinalto mga tiki o. Obo, binalto. Tas sapakat matris ko sabo. Adla, hirabo si adla po diha pinigil lang na daw. Taya mang galera. Diyan mga eskalera kyo yan salta-salta makitaki. Tragis. Ebo ikaw liya mo kung mga nagdarbiya pa sa biya. Hindi kita man alala yan. Ande boleh jengki. Maturo kay binipiro sa ano ito. Kita rin ito. Mira mo sa gino. Dahil kita kipin pa. Ah, ya buo. Ponde. Tagil camera ha. Bihay ligay daw yun. Ligay. Oh, ang sina daw ninyo. Kaya ka rin tigayo. Ah, sa kapo ang sina din. Hindi man di pantipara. Natalia na bad debo. Ay, kaya pa ng tipara ni Mason. Utos ano kita hala di mana dapat pasura. Ano ka pa? Oh. Dali adas. Sino ni ko? Positive yes on. Kapag pasok. Uno pa? Dali, doon na to. Pinamente din yung pelo. Kaya daw din si Suki Lola, oh. Sunset ya. Yun, mira, bu. Por que ka dinabuli? Pero hindi iba po natin. Yun, pero, bien caliente. Too much hot. Ching. Ano siya? 35. Tribal Brookie from Australia. Sarap Amo sa ko yung ilo. mga trending na ano, mga local lang sa kumpa. Siya sa bell pepper. Red velvet. Bell pepper. Red velvet. Anya ba man picture una kwan oh? Ano ko yun? Abo din dito ha? Jalo ya detrás de bo. Sige na, 1, 2, 3. Ano? Sol. Jalo lang. Hello. Oh, di ba yung tissue ka natin? Please, wala sa kayo manada. Kuno bo towel. Face towel, handkerchief, tissue. Part-time na photographer ha. O, di ba, bimbong, nakatim yung sakada. Bimbongga. Uy, nagpayo ka ba? O, di pa. Kung sa sineri Na se kusa bo. mga Na, mas mahalo pa nga ni Zeus makintakin mga marido. Kusa?
Mas kintakin mga marido. Ako di may uban na part-time Indiana. Hala, binwalakas gayon. Sino linobyo Pilipino? Sino pa linobyo Indian? Sino pa linobyo Sirangkan? Grabe no. Kung hindi man di pwede. Cover siya tang bitang video Arab sino? Arabi. Waki oh. Kwan kasi ilibulita half Indian kasi na South Africa. So yung ba mix di ano? O aki ba ang picture ang sina o. Jinky ala na bridge bo. Anday pon daw bagya o. Ala aki. Jinky ben mana nga dagat buki man upload. 3, 2, 1. Aki ta una pearl una o. Anday po Jinky una. I would rather touch my fur. Jugayot kay para kanila 5 bu pwede saka. Hindi man, tapos Asa ba 0.5? 0.5. oh. Wala. Hindi pati el alya tamin bo arriba para kiabaho bonito tamin. Okay, look at the camera. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Bukod naman po yung gitan video. Sa itakumbo. Hindi ka man said na makabukumito. Pero otro tamin kaya sa kabo. Sariling sikap ya lang kay todo sila busy na picture. Todo ya sila busy na di ilang mga cellphone. So look at them. So kami na pa. Talyari kun Raydan. .5 lang? Or asa yung 0.1? Sabi mo? Hasta dimihita ta suda. Team Lab. Ah, ka Team Lab. Mga saging. Pero kami na nasa Katinway ni Chinela, hindi ba ako man tunok no? Kabar akil ba mga kini nga mga animal ga mga Hoy, kabar akil ba do pensaba yun na Pilipinas ke. Hindi, Bolivia kel. Pero rin Akita man bumang picture o bonito sa nakwan o. kung yun di may bag atras kay klaro ka ko daw din nga okay. Naman kumukan mirali, kay entendido man tamen. O ali po para o na medyo ang picture bonito. Para ka mo niya. O aki o. Grabo o. O. Picture ka naman guys.